आम बर्तमान ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा अभ्यास प्रश्नपत्र क्षेत्र आलोचना करवा जहाँ विभिन्न क्वेश्चन दी यहाँ जो आगामी आदर्श प्रवेशिका परीक्षा हम षष्ठ श्रेणी ये हूँ गोटे मॉडल क्वेश्चन गोटे मॉडल आम देखा क्वेश्चन गुड़ा कौन कौन अच्छी पे प्राक्ट कले निश्चित भाव में परीक्षा उपकृत हे देखा क्वेश्चन गुड़ा कौन कौन दी प्रथम क्वेश्चन गुरुजन मान सम्मान प्रदर्शन करने कि प्रकार अभ्यास क भल अभ्यास ख मंद अभ्यास ग उभय घ कौन नुहे तार सठिक उत्तर हूँ भल अभ्यास गुरुजन मान सम्मान प्रदर्शन करने हूँ भल अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आम राज्यर विधानसभा मोट सभ्य संख्या केते 137 147 157 148 यार सठिक उत्तर हूँ 147 खड़ा हूँ तार सठिक उत्तर 147। नेक्स्ट जड़े व्यक्ति सर्वनिम्न केते बयस हेले से भोट दे पारिबो यार क देछि 21 वर्ष ख 25 वर्ष ग 18 वर्ष घ देछि 15 वर्ष तार सठिक उत्तर हूँ ग 18 वर्ष। पर क्वेश्चन आम देशर शासन व्यवस्था को कौन कह जाए राजतंत्र ख रे गणतंत्र ग रे उभय घ रे कौन नुहे तार सठिक उत्तर हूँ ख गणतंत्र शासन बोली कह जाए आम देशर शासन व्यवस्था को गणतंत्र शासन व्यवस्था बोली कह जाए। यातायात समय रेलगाड़ी रोहुथिबा स्थानर नाम कौन रेलगाड़ी जावासवा समय कौ जगार रहे क रेल स्टेशन ख प्लाटफर्म ग स्टैंड घ कौन स्थान जेकोसी स्थान से रही पार तार सठिक उत्तर हूँ ख प्लाटफर्म रे आसिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन सांबादिक मुख्य कार्य कौन सांबादिक मान प्रमुख कार्य कौन क संवाद ग्रहण करवा ख गंडगोल मेटाइबा ग संवाद छापिबा घ पुलिस को खबर पठाइबा यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन क संवाद संग्रह करवा हूँ सांबादिक मानकर मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी को ठीक दुई भाग रे विभक्त करुवा काल्पनिक रेखा कौन कह जाए दुई भाई हम ग दुई भाग ये हम यहाँ हूँ ग पृथ्वी को ठीक दुई भाग रे विभक्त करुवा काल्पनिक रेखा कौन कह जाए कर्कट क्रांति मकर क्रांति विषुव रेखा कुमेरु यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ग विषुव रेखा पृथ्वी को दुई भाग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी रे केतोटी महासागर अछि क 5टी ख 7टी ग 9टी घ 25टी यार सठिक उत्तर हूँ महासागर संख्या है 5 एवं महादेश हूँ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र रे गाढ़ बादामी रंग यहाँ मन रखा गाढ़ बादामी रंग के भूमि को सूचाए तृणभूमि पार्वत्य भूमि उच्च भूमि समतल भूमि यार सठिक उत्तर हूँ उच्च भूमि को बुझाए उच्च भूमि हूँ गाढ़ बादामी रंग जदि खाली बादामी रंग होता आम पार्वत्य भूमि बोलिकी मानी था जेहेतु गाढ़ बादामी रंग देती उच्च भूमि को दर्शाइब। 10 नंबर उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल दैर्घ्य केते क 200 ରୁ 300 किलोमीटर ख 400 ରୁ 500 किलोमीटर ग 600 ରୁ 800 किलोमीटर घ एम कौन तार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन ख 400 ରୁ 500 किलोमीटर हूँ उत्तरस्थ हिमालय पार्वत्य अंचल दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतर सबुठारु उच्चतम शृंगर नाम कौन कर देला K2 कर देला कांचनजंगा कर देला हिमाचल घर देला हिमाद्री जहाँ देती सठिक उत्तर हूँ कांचनजंगा जदि पृथ्वी देता
তাহলে আমি K2 লিখতাম। 12 নম্বର ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମି କିଏ? ନା କରେ ଦେଲା ସାହାରା, ଖରେ ଦେଲା ଥର୍, ଗରେ ଦେଲା କାଲାହାରି, ଘର ଦେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବା ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶକୁ ଲାଗିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗରର ମୋଟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କରେ ଦେଲା 400, ଖରେ ଦେଲା 500, ଗରେ ଦେଲା 300, ଘରେ ଦେଲା 1000। ତିନିଟା ଗ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା କ, ଏଟା ଖ, ଏଟା ଗ, ଏଟା ଘ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇ 300ଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଆଉ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏ ଯେତେଟା ଆମର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଗଲେ 300ଟା ହେବ। 14 নম্বର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣିପାଗରେ ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ସବୁବେଳେ ରହିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଣିପାଗ କୁହାଯାଏ। ଖରେ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ, ଗରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ, ଘରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କୁହାଯାଏ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ ଉତ୍ତର ଜଳବାୟୁ। ଜଳବାୟୁଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ମେହଗାନୀ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ମେହଗାନୀ ବୃକ୍ଷଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। এই যে মেহগাନୀ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏଇଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି ସେଇଠି ବେଶୀ ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଏ। 16 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଲା ଲୁଣି ମାଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭଲ ହେବ? କରେ ଦେଇଛି ବାଦାମ, ଖରେ ଦେଲା ଆଖୁ, ଗରେ ଦେଲା କପା, ଘରେ ଦେଲା ନଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଲୁଣି ମାଟି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆଟା ଭଲ ଚାଷ ହେବ ଲୁଣି ମାଟିରେ। ଯୋଉଠି ନଈ କୂଳିଆ କେରଳ ଫେରଳରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେରଳ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଚାଷଟା ବେଶୀ ହୁଏ। 17 নম্বର ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କ ଦେଲା କଲିକତା, ଖ ଦେଲା ଆଗ୍ରା, ଗ ଦେଲା ପୁରୀ, ଘ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଭବନଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଅଛି। 18 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗାରୋ ଓ ଖାସି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ଅଟେ? ମଣିପୁର, ଖରେ ତ୍ରିପୁରା, ଗରେ ଆସାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରେ ମେଘାଳୟ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଘ ମେଘାଳୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେ ଗାରୋ ଆଉ ଖାସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା କେବଳ ମେଘାଳୟରେ ଦେଖାଯାଏ। 19 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କରେ ଦେଲା ବାରାକପୁର, ଖରେ ଦେଲା ବିହାର, ଗରେ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଘରେ ଦେଲା କଲିକତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ କ ବାରାକପୁରରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 20 নম্বର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? କରେ ଦେଇଛି 1942, ଖରେ ଦେଲା 1937, ଗରେ ଦେଲା 1930, ଘରେ ଦେଲା 1925। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ କ 1930ରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। 21 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସେ ମଦ ପିଇଛି କି ନାହିଁ ତା ପାଟି ଦେହରେ ସେଟାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ? କରେ ଦେଲା ଥର୍ମୋମିଟର, ଖରେ ହେଲା ବ୍ରେଥାଲାଇଜର, ଗରେ ଦେଲା କମ୍ପାସ, ଘରେ ଦେଲା ଟେଥୋସ୍କୋପ। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଖ ବ୍ରେଥାଲାଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ମଦ ପିଇଛି କି ନାହିଁ। 22 নম্বର ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା? କରେ ଦେଲା 1930, ଖରେ ଦେଲା 1947, ଗରେ ଦେଲା 1950, ଘରେ ଦେଲା 1951। ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଗ 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଭାରତରେ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖା ଜନଗଣନା କରାଯାଏ।
किंतु शेष थर आमर 2021 होता आउ एपर्यंत होना। 23 नंबर क्वेश्चन पुष्टिसार अभाव क्यों रोग होता है? कर देला अपपुष्टि, खर देला क्वासियरक, गर देला मारास्मस, घर देला अंधरपणा। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ख क्वासियरक। पुष्टिसार अभाव क्वासियरक जो रोग एटा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन प्रस्तर उद्यान क्योंठार अच्छे? कर देला चंडीगढ़, कर देला महाराष्ट्र, गर देला दिल्ली, घर देला तमिलनाडु। यार सठिक उत्तर होची चंडीगढ़। चंडीगढ़ रे कौन अच्छी ना प्रस्तर उद्यान अच्छी। शेष क्वेश्चन मनुष्यर शरीर तापमात्रा साधारण तापमात्रा केते? 45 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। यार सठिक उत्तर होची 37 डिग्री सेल्सियस होची गोटे सुस्थ मनुष्यर शरीर तापमात्रा। आउ जदि हमको डिग्री सेल्सियस न देकी फारेनहाइट देता आम तार लिखता 96 डिग्री 4 फारेनहाइट, 96 डिग्री 4 फारेनहाइट, 96.4 डिग्री फारेनहाइट। एटा हो तार सठिक उत्तर जदि फारेनहाइट रे आसे 96.4। तेणु आम बर्तमान ये 25 टी क्वेश्चन आलोचना कले। आगक नुआ नुआ क्वेश्चन आसो या खाली गोटे दुटा ऑप्शन जो आम ग तीन टा ग तेणु आम 25 टी क्वेश्चन आलोचना कले। आगक आम आलोचना करवा। वीडियो शेष पर्यटन देखिए धन्यवाद। चैनल टाइम सब्सक्राइब कर दिंतु। यापर जो नुआ नुआ वीडियो आसो जो आदर्श परीक्षा से निश्चित तुमको नोटिफिकेशन जीव देखिए। धन्यवाद।